अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूँ तो आप सब जानते ही हैं कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है। हर कोई इस मेहमान के इस्तकबाल के लिए तैयारियां कर रहा है। अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक हर कोई बेकरार और बेचैन है कि ये मुबारक सातें हमारी ज़िंदगी में जल्द अज जल्द आ जाएं। रमज़ानुल मुबारक के मुतलिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह रमज़ान बहुत ही बाबरकत और फजीलत महीना है। ये सब्र व शुक्र और इबादत का महीना है और इस माह मुबारक की इबादत का सवाब 70 दर्जे अता होता है। जो कोई अपने परवरदिगार की इबादत करके इसकी खुशनुदी हासिल करेगा, इसकी बहुत बड़ी जज़ा अल्लाह ताला उसको अता फरमाएगा। सुबहान अल्लाह। तो ऐसा बाबरकत महीना कि जिसमें हर इबादत का सवाब 70 दर्जे तक बढ़ जाए, तो क्या कोई ऐसा मुसलमान होगा जो चाहेगा कि इन सातों को, इन लम्हों को वो ज़ाया कर दे? यकीनन कोई मुसलमान ऐसा नहीं चाहेगा। तो प्यारे बहन भाइयों, वो मुक़द्दस सातें बस कुछ ही दूर हैं, कुछ ही दिनों की दूरी पर हैं। वो मुक़द्दस घड़ियां आने वाली हैं, लेकिन ज़रा गौर फरमाइए, ज़रा तवज्जो कीजिए कि उन सातों को गुजारने के लिए, उनका फैज़ हासिल करने के लिए क्या हमने कुछ तैयारी कर रखी है? वैसे तो घरों में हर किस्म की तैयारियां हो रही हैं। सहर व अफ्तार के लिए इंतज़ामात हो रहे हैं, सफाइयाँ सुथराइयाँ हो रही हैं, पाकीज़गी का ख्याल किया जा रहा है, बाज़ारों के चक्कर लग रहे हैं कि बस कोई चीज़ रह ना जाए। लेकिन क्या किसी ने ये जानने की कोशिश की कि हमारी रूह इस इस्तकबाल के लिए तैयार है कि नहीं? क्या हमारी रूह में इतनी ताज़गी, वो तड़प, वो जज्बा है कि हम उन मुक़द्दस सातों को, उनकी बरकतों को अपने अंदर समेट सकें? घर की सफाई तो कर ली, लेकिन क्या अपनी रूह की सफाई की है? क्या अपनी रूह और अपने ज़मीर को इतना हल्का और पाकीज़ा कर लिया है कि हम इस मुक़द्दस महीने की बरकतें समेट सकें, अपनी रूह को शाद कर सकें? अगर आपने अपनी रूह की सफाई का काम कर लिया है, फिर तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमतें और बरकतें मज़ीद नाजिल फरमाए। लेकिन अगर अभी तक आपने ये तैयारी नहीं की, तो अभी भी वक्त है। देर न करें और अपनी रूह को तैयार करें उन मुक़द्दस लम्हों के लिए कि जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस माह मुबारक में इबादत का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है, 70 दर्जे बढ़ जाता है। और यही वो मुक़द्दस महीना है जिसमें कुरान पाक का तोहफ़ा नाजिल हुआ। तो प्यारे बहन भाइयों, इस मौके को हाथ से जाने मत दें। अपनी रूह को साफ़ करें, अपने दिल को साफ़ करें, अपनी रूह की ताज़गी के साथ रमज़ानुल मुबारक का इस तरह इस्तकबाल करें कि हर कोई आप पे रश्क करे, फ़रिश्ते भी आपके हक़ में दुआ करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमतें और बरकतें भी नाजिल हों। क्योंकि ये आने वाला मेहमान ज़ाहिर पर तो असर अंदाज होता ही है, लेकिन बातिन पर इसके असरात कई गुना ज़्यादा होते हैं। इसलिए अगर घर साफ़ सुथरा है, सहर व अफ्तार में दस्तरख़्वान खूब सजे हुए हैं, लेकिन मन मैला है, मन खाली है, तो फिर यकीन जाने कि कोई फ़ायदा नहीं। चाहे कितने ही रमज़ानुल मुबारक क्यों ना आ जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मन की सफाई, रूह की पाकीज़गी और इस्तकबाले रमज़ान के लिए रूह की पाकीज़गी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम अपनी पूरी रूह के साथ, अपनी ताज़गी के साथ और कामिल ईमान के साथ जब हम रमज़ानुल मुबारक में दाखिल होंगे, तो उसकी एक एक घड़ी को उसके शयान शान गुजारने के लायक भी होंगे। तब हमारे सहर व अफ्तार, हमारे खाने पीने, हमारे रोज़े, हमारी इबादत, हर चीज़ का अजर, हर चीज़ का सवाब 70 गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि हम उस नबी और उस अल्लाह के अहकामात पर अमल कर रहे हैं जो कि सबसे पहले ये फरमाता है कि अपने दिलों को साफ़ रखो। क्योंकि तुम्हारे अमलों का दारो मदार तुम्हारी नीयतों पर है, तुम्हारे दिलों पर है। तुम बज़ाहिर कुछ भी कहो, लेकिन जब तक तुम्हारी नीयत नहीं होगी, जब तक तुम्हारे दिल में वो बात नहीं होगी, तब तक
تمہاری کوئی عبادت بھی اپنی اصل معراج کو نہیں پہنچے گی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، من کی صفائی کے لیے، روح کی پاکیزگی کے لیے جو آپ نے سب سے پہلے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو ہر کسی کے لیے صاف کر لیں، اپنے دل کو پاکیزہ کر لیں، وہ اس طرح کر لیں کہ سب کو معاف کر دیں۔ دل کی پاکیزگی کا اس سے زیادہ بہترین کام اور کوئی نہیں۔ مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اللہ کی رضا کے لیے ہر کسی سے اپنے دل کو صاف کر لیں۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے، کوئی عداوت ہے، کوئی شکایت ہے، کچھ بھی ہے، سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، سب سے اللہ کی رضا کے لیے درگزر کر دیں۔ یقین جانیں، ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ اللہ کی رضا کے لیے آپ یہ کام کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ کیسے آپ کی روح پرسکون اور تر و تازہ ہوتی ہے۔ اس عمل سے اللہ رب العزت آپ کے دل میں سکینہ نازل فرمائے گا، آپ کو ایک ایسا سکون مل جائے گا کہ آپ کو اپنی عبادتوں میں بھی لذت آنی شروع ہو جائے گی، اور آپ رمضان المبارک کے ہر لمحے کو اپنے دل میں محسوس کر پائیں گے۔ آپ جو روزہ رکھیں گے آپ کو اس کی بھی لذت آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے استقبال ہی روح کی تازگی کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ جب آپ اپنی روح کو اللہ کی رضا کے لیے شاد کریں گے، سب کو معاف کریں گے، تو اللہ رب العزت بھی تمام معاملات کو آپ کی رضامندی کے مطابق ہی حل فرما دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ جو شخص میری رضا میں راضی ہوتا ہے تو میں ہر چیز اس کی رضا کے مطابق کرتا ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، ابھی وقت ہاتھ سے گیا نہیں، ابھی رمضان المبارک میں کچھ دن باقی ہیں، تو ان دنوں میں کوشش کیجئے کہ اپنے گھروں کے ساتھ ساتھ اپنے روح کی بھی صفائی کر لیجئے، اپنے دلوں کو کشادہ کر لیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی رحمتیں بہت وسیع ہیں۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کے ساتھ، اللہ کے رحمتوں کی تجلیات کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی موازنہ نہیں۔ اس لیے اپنے دلوں کو صرف اللہ کے نور سے بھریے، اللہ کی رحمتوں سے بھریے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے آپ سب کو معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو آپ کی مرضی کے مطابق کر دے گا۔ اس طرح پورے رمضان المبارک تو کیا، پورے سال آپ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے کثرت سے استغفار پڑھیں چلتے پھرتے، تاکہ روح کے ساتھ ساتھ آپ کے افکار کی، آپ کے سوچوں کی، آپ کے خیالات کی بھی پاکیزگی ہو جائے انشاءاللہ۔ اور اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر ہمارا ہر عمل قبول فرمائے۔ اور نماز کی پابندی بھی ضرور کریں۔ یقین جانیں کہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی اس کی برکات کا ظہور شروع ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی روح کی تازگی کے ساتھ استقبال رمضان کی توفیق عطا فرمائے اور بھرپور طریقے سے رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ حافظ۔